નમસ્કાર કલમ યુદ્ધ સમાચારની સાથે હું છું આપની સાથે પાયલ બામભણિયા। તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં। સુરત એસઓજી પોલીસે બોગસ ડોક્યુમેન્ટ આધારે બાંગ્લાદેશી આરોપીની ધરપકડ કરી। પોલીસે લાલગેટ પાલિયા ગ્રાઉન્ડ ઝુંપડપટ્ટીમાંથી આરોપી યુસુફ સરદારની ધરપકડ કરી। પોલીસને આરોપી પાસેથી બનાવટી ભારતીય ચૂંટણી કાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ તથા આધાર કાર્ડ મળી આવ્યું। આરોપી છેલ્લા 1.5 વર્ષથી સુરતમાં ગેરકાયદેસર રીતે રહે છે। કલમ સમાચાર। बांग्लादेशी पाकिस्तानी जे फॉरेन नागरिको भारत में रहता है सतत एसओजी द्वारा तपास चालू है। ये तपास जे हमारी ड्राइव चालू थी दरमियान ज लालगेट पुलिस स्टेशन विस्तार में एक तमीम यूसुफ सरदार जे फुलवड़ी भरीमाता रोड पर मळी आव्यो छे। एनी पासे तपास करता एनी पासे बांग्लादेशी पुरावो पण मळ्या अने भारतनुं आधार कार्ड, चूंटणी कार्ड तथा एनुं पान कार्ड पण मळी आव्युं छे। तो आ बंने मळी आवता एनी पूछपरछ करता खबर पड़ी कि बांग्लादेश थी बॉर्डर थी अहींया आवी अने वाया ट्रेन रही अने अहींया कड़िया कामनी मजूरीनुं काम करतो हतो। जे बांग्लादेशी पुरावा पण एनी पासे मळ्या छे अने भारतीय पुरावा पण मळ्या छे। पुरावा अत्यारे एनी पासेथी मळेला छे, क्यांथी बनाव्या तपास चालू छे, आगळ आपणने ख्याल आवशे। एनु मूळ नाम छे तमीम यूसुफ सरदार अने अहींया जे छे ए राजेश यूसुफ सरदारना नामथी रहतो।